Ball, i-itik, tsaka di-itik, magkabala. Nakuha ni Skylar Tip, Makindamal, pinasa niyo sa ilalim, out of bounds. Nice pass, go! Sa ilalim, walang kampe. Pass. May number 1. Ini sa kanya kasi sa gilid. Tinira sa tres. Pasko. Gusto pala. Suboy. 27. Tinira sa gilid. Kaya Axi. Binigay kayo ng ume. Tinira. Wala. Buwagi number 12. Number 12. Ulit. Execute. Ini sana na Janira. Wala. Nakuha ni 87. Bago wala 87. Pinasa sa kanyang kampe. Janira. Pasok. Number 1. Ini sa kanyang kampe. Pinasa. Inikot. Lipaw. Pinapper. Tuwesi. First person allowed. Wala ulit. Natawa niya kampi. Inira. Wala ulit. Nagawa niya. Hindi lang kami. Kaso labas. Sayang po. Number 18. Number 12. Tinira sa press. Number 87. 87, sa gilid, tinira, wala, nawala ng kalaban. May number 5, may number 1. Number 1. Sumalakot sa gitna, tinira, wala, nawala ng kanyang kampe, tinira sa ilalim, tinasa pala, nawala ng number 1, tinira, wala, nawala ni, Lakume, bigay kay Arsi. Yasi, sa tres, tinira, wala, nakuha naman yung kampe, wala ulit, nakuha yung ulit, tinira, paso. Number 1, dinigay sa kanya kampe sa gilid, dinigay number 12, dinigay sa gilid, 7 for me, 3 points. Binigay kay Kuya Arsi sa gilid, wala, nawala ka ng kalaban. Number 7, tinira, wala, nawala ka niyang kampe, pinasa. Number 12, wala, nakuha ni 87, binigay sa kanyang kampe, tinira, paso. Score natin 8-6, Skylab ang lamang. Number 1, tinira, 3 points. Number 7, 7, Navy RC, Navy Office, tinira, wala, nakuha ni hangin. Number 1, number 1. Thank you.
Number 1. Dinerecho. Sa gitna. Pinasa. Tinira. Wala. Nawal kay Ike. Ike. Pinasa kay number 87. Pinagay kay RC. Tinira. Paso. Number 2. Sa tres, wala na all kay Ike. Binigay kay Ume. Ume. Binigay ka Nino sa kalaban. Binigay sa kanyang ampe. Tinira. Isa Chilibon. Ume. Binigay 87. Tinira sa tres. Wala. Nawali kay Ume. Binigay sa kanya. Dumiretso, pinasa. Paso, number 1. Number 1. Test issue. 67 sa 3. Wala, nawala kanyang ampe. Bumaba tinira, wala naman kay Orpus. Kay AJ, number 87. Number 87, pinasa. Nabintawan. Kaya Asi. Bigay kay Ume sa 3. 3-point. Score natin, all 30. Tinira. Wala. Nawali. Kaya Ume. Kaya Ume. Kaya Ume. Diretso. Pinasa sa ilalim. Gandang pasahan naman yan. Kaso napalpalan. Nandito rin sa po. Change 5. Score natin. All 30. Pinasa kay Estrada. Pinasa kay Ragas. Pinagay Porto. Pinira sa gilid. Wala na kuwani. Grabe naman yun. Sabi mo di ka tinira. Number 0. Number 0. Sa gitna. Pinasa kay 25. Bilig sa ilalim. Tinira. Wala naman yung palit. May sabi ng foul si number 44. Possession foul. Team foul. Pasok ulit. Ragas. Ragas may sa kanya ape. Kuya PJ. Binigay Estrada. May Atienza sa gilid. Wala. Nakuha kanyang ape. Tinira. Wala ulit. Nawali. 25. Binigay sa kanyang ape. Dumiretso tinira. Wala. Nawali Porto. Binigay Atienza. Kaso out of bounds. Score natin, all 15. Number 0. Binigay sa kanya. 25. Binigay sa ilalim. Sa kita, nakakawal kay Ragas. Kaya Ragas. Binigay kay Estrada. Tinira. Paso. Number 25. 25. Sa gilid, piso-piso, paso. Ragas.
Binigay ko yung PJ. Tinira pasok. 3-point. Number 25. 25. Binigay 25 para sa kayo. Set to shoot. 25 binigay sa ilalim. Tinira pasok. 14. Na, yung PJ. Kuya PJ. Is 3-point. Number 0. Binigay 25 sa gilid. Ginasa sa kalaban ng Ragas. Yung Ragas nagmamadali. Ragas binigay kay Kuya PJ ulit. 14. Grabe naman yung sigaw ng kape. Number 0. Binigay 25. Inira. Wala nang wali. S against pa yun. At the end, sabi na Kuya PJ, isang pa ulit. Kuya PJ! Good morning! Grabe ka na. Kota ka na. 25. Pinasa sa ilalim. Ragas. Score natin, 26-21. Lamang ang Bob. Kuya PJ, binigay kay Ragas. Binigay sa ilalim. Estrada, wala na wala kanyang ampe. At Yensa, binigay Kuya PJ. 5 to shoot. Number 4 for Tinira. Pasok. 14. Number 25. Binigay kay number 0. Number 0 sa 3. Wala nang wala yung Tienza. Pinalamagay Kuya PJ. Pinasa. Tinira. Wala nang wala Kuya PJ. Kuya Ragas sa 3. Oras natin, 1 minute and 29 seconds. Score, 31-21. Pisito. Wala. Only number 44. Bigay Kuya PJ. Binigay kay Estrada sa gilid. Wala. Nakuha ng kanyang kalaban. Nakuha ng 25. Nagmamadali. May sabit na foul. At Tienza. Alam mo ha. First person foul. Vertical. Oras natin. 1 minute. Exacto. Score. 31-21. Pangalawang pagbuso. Pasok ulit. Ragas. Binigay kay Kuya PJ. Uy, isa ulit. Wala na ulit. Raga. Oras natin, 40 seconds. Number 0. Malaksak. Binigay sa gilid. Pinira ni Piso. Wala na ulit number 0. 25 seconds. 20 seconds. Ragas. Binigay sa kalaban number 0 ulit. Number 0 sa 3. Wala. 7.8 seconds na lang ang natitira sa first one. 7 seconds. Binigay kay Sra at Tienza. Tinira. Wala na kanyang ampe. Tinira. 14. Score natin 35-25. Lamang ang bang ng sabok. No, I don't like English.
Hindi ko na-start. Hindi ko na-start. Baka hindi mo na-play yan. Nasari ka kay Kuya Rubo. Hindi ko na-start. Second quarter na po. First fight, Bukanina. Ano mo, wala? Black ball. Kuya Inge. Binigay 87. Binigay sa gilid, Kuya Aki, binigay kay Corpus, Inira, Baso! Part 2, kahit tayo mamaya! Number 1. Number 1. Pinasa sa gilid. Grabe! Grabe ka na! Mamaya! 87. 7. Binigay Kuya Arsi, 87. 87. 10 to shoot. Kuya Arsi, nagtangka. Wala, nakuha ni Tamayo. Binigay Lopez. Lopez nagmamadali, tinira. Good for 2. Score natin, 27-37. Lamang pa rin ng 10. 87, binigay kay Kuya Ume, kaso naagawan. Number 67 ulit. Number 12, binigay 87. 15 to shoot. Kuya Arsi, binasa kay Corpus, wala nang wani. Number 12. Binigay sa kalaban na agawan, save ball. Binigay 87. Binigay kay Kuya Ume. Binigay 80. Kuya Arsi, 10 to shoot. Kuya Arsi nagtangka, wala. Nawani Tamayo. Binigay sa kanyang ampe, 7. Titira. Pasok. For 2. Score natin, 31-37. Lamang na lang ang ani. 87. Pinasa kay Kuya Ube. Grabe naman yun. Wala. Kuha ng kalaban. Number 67. 67. Isa ulit. Score natin, 37-33. Nakakabol. 87. Nagtangka. Wala na kuha na yung number 12. Number 12. Number 12. Binigay 67. Kaso na agawan. Save ball. 67. Sa na. Black ball. Score natin, 37-33. Lamang ng 4. Kuya Arsi. Kuya Arsi. Nagtangka. Wala pa rin. Maalat ata ang kamay. 67 nagtangka. Pasok. Number 67. Black ball. Black ball. Black team. Black ball. Score natin, 36-37. Lamang na lang ng isa ang Black team. Back to the ball game.
Kuya AJ, 87. 87. Ganyan Kuya Arsi. Kuya Arsi ay Corpus tumira pasok. 14. Punta ka na. Number 1. Number 1, binigay sa kanya ang pen, number 67. May 28 tinira, wala naman may 80. Binigay Kuya Arsi. Kuya Arsi. Tinira, pasok. Number 2 by Kuya Arsi. Number 1. Number 1. Dumiretso number 1, tinira, wala naman ang kanyang pwede na paso. Number 7, sa ilalim Kuya Arsi. Nagtangka sa 3, wala nang kalaman. Binigay Tamayo. Tumalo. Binigay sa kalaman ulit. 87. 87, binigay Arsi, binigay Corpus. Hindi nakahabol. Mabigat ata. 67, nagtama. 3-4. Ano ba yan? Number 87. 87. Binigay sa kanya ng pinasa kay Kuya Kumbe. 14. Number 1. Number 1. Score natin, 43-41. Lamang pa kayo ang black. 12. Attitude sa gilid. Tinira, pero may sabit ng foul si number 18. First personal foul, first foul. Una, pagpupuso. Wala. Oras natin, 6 minutes and 39 seconds. Wala pasok na ngayon. Malbat. 87. 87. Pinasa kay Corpus, tinira. Wala nang wani Kuya AJ, tinira. Wala nang wani Tamayo. Pinasa sa kabilang court. Tinira. Bartolome. Tinira, babawi ata. Wala nang wani. Number 12. Number 12. Number 12 sa gitna nagtangka. Change by. Score natin 43-40. Lamang na ang Skylab ng 5. Black ball. Nicky Ragas. Binigay Kuya PJ. Kuya PJ binigay Ragas. Tinira. Wala nang wani. Kalaban. Blue ball. Number 0. 25. Piso. Binigay 25. Binigay number 0. 10 to shoot. Piso. 14. Ragas na wani at Tiesa Sumaister. May foul. Ano po yun? Basket count, ref? Wala pala. Foul si number 25.
First personal foul, first team foul. Atienza, binigay 44. Binigay ko yung PJ. Binigay Atienza. 5 to shoot na lang. Tinira. Sabi mo hindi ka tinira. Pangalawa na yun ah. Number 0. May 25. Kagawan, 25 sa gitna, wala, nakuha yung piso, tinira, wala pa rin. Nakakuha ni number 44. Ragas, Bumig, tinira, wala. Nakuha ni 44, tinira, baso. Score natin, 50-40, lawang na lang ang dalawang Skylar. Number 0, sa gitna, pinasok sa gilid, sa ilalim, nakuha ni Ragas, nagmamadali, pinasok ay Kuya PJ, tinira, pasok, good for 2 by Kuya PJ, grabe ka na, umungkota ka na. Ilang points mo? 25. 10 to shoot, sa ilalim, tinira, pasok, 14. Ragas bigay Estrada nagtang-api nasa, ayan na naman, 3! Pangatlong beses na yan. 25. Sa gitna, pinasa pala yun. Gandang pasa naman. 14. Ragas. Nagmamadali. Ragas na agawan ni number 0. Number 0. Tinira, may sakit ang foul. Si number 18. Number 18 foul. Second personal foul. Second team foul. Wala. Score natin, 54-52. Naman sa Skylar. Pumasok. Ragas. Score natin, 55-53. At Rada tinira, wala na ni Reyes, bigit number 0. Naagaw ni Atienza, nagtangka ulit, wala. Reyes. Binigay kay 25. Binigay kay Nino Atienza to Estrada. 2. Kalangan, 25. Binigay piso, tinira, pasok, for 2. 5 piso. Atienza. 15 to shoot. Binigay 44. Nagtangka sa 3. Wala. Nakuha ni Reyes. Binigay Santos. Sumay sa tinira. Wala. Bitin. Nakuha ni Atienza. Sumalaksak, pinasa kay Porpor, wala na bitin. Nakoni, Atienza to Estrada, wala. Nakoni, makapagal nagmamadali. Pinasa kay piso ulit, wala. Nakoni, Pampes Santos, 14. Ragas, pinasa kay Atienza, kumikinira pasok. Skylar. Score natin, 59-55. Lamang ng 4 ang Skylar. Score natin, 55-59. Oras, walang minute, 12 seconds. Alam, malamig kanina eh.
Back to the ball. Skylar ball. Bawang number 0 binigay kay Makapagan, binigay number 0 binigay sa gitna 25 tinira, grabe wala na Oni. Atienza, ayan na binigay Ragas tinira, wala na bitin. Makapagan binigay 25 pinasa kay piso tinira, wala na Oni pa rin, piso kaso na pagpalan. Save ball. Score 55. Oras 47 seconds. Tinira Masok for 2 by 2:15. Ragas 35 seconds. Nagawat si Ragas. Santos easy shot by Santos. 25 seconds. Atienza 15 seconds. Tinira, wala na Wani. Santos ulit. Santos, ayun na naman. Santos to Ragas. Tinira, wala na Wani. Santos ulit. Wala ulit na Wani. Ragas. Ligit Porto. End of the second quarter. It's score 55-63. Lamang ang Skylar. Score natin 55-63. Lamang pa rin ang Skylar. Ano ko? Gas, dapat na ba? Baka gusto niyo ng yellow, meron po dito. Saka tubig, meron din. Kuha na lang po. Dito sa tabi ng water pool. Ang layo eh. Ito sa labo nilo. Hindi,
Malakas ang na Pilipinas ngayon. Ano lang yan? Hindi ba totoo ito? Dati siya yan. Siguro na ganito eh. 2027, di mo yun. Alam mo nung 2027 lang ako. Ayan na. Yung stop mo. May qualifier pa yan. Kasi siguro naglagay dito eh. Wala, US. Natok na lang kasi. Ano yung nilagay? 0-3 nga daw, Pinas. To the ball. Silent ball. Ikaw mga ay tapos ko. Sakay na. Number 12, binigay kay Lopez, the scoring machine. Number 1, binigay, nakuha niya pa rin 20 tira, wala na 167, Lopez tinira, pasok. Good for 2. 87, binigay, Kuya Asti ng tangka, wala pa rin, mukhang maalat ata. 72 Miko at Kuya Ume, wala, sayang naman. Number 1, nagmadali, tinira, grabe, nawala in Lopez, tinira, wala, nawala in number 1, tinira, wala pa rin, nawala ni 87, binigay, Kuya Ume, grabe pasa na kanyon. Kahit ako, di ko nakita. Grabe ka na. Lago pass. Uwi na tayo. Lopez, Tutamayo, tinira, wala bitin, nawala kanyang kampe. Binigay ni Lopez, tinira sa tres, wala bitin. Outside. Beer after the ball. Doon po, ang yellow po nasa gilid sa tabi ng mga imen. Kuya Axie nagtaka na, wala pa rin. Kuya Umet, grabe na. Kuya Umet, 87, ano naman, pinasa sa kalaban. Lopez, easy shot back. Number 2 by Lopez. Tinira, wala, nawali, 18. 18 ay number 1. Number 1 ulit, tinira, pasok, 14. 87. He's gone, 69. 56. 87. Tinira! Number 1. Binigay Lopez to 18. Magsabit ng foul si number 18. Plus. Ha? Second personal out. First team foul. Wala. Dalawang pagbubuso. Wala ulit. Nakuha ni Kuya Umet. 280. 287. 87. Pinasa sa kakampi. Kaso nagagawan. Buko. AJ, Kuya Axie. 287. May sabit ng foul. Si number. Sub. Number 28.
60-69. Lamang ng 9. Siyempre. Sab. 87. Number 1, to Tamayo. To number 12, 267. Wala. Whoop. Pasensya. Dito sa... Kumaya. Naagkakali number 87. Good for 2. Number 1. Tinira. Wala nang Oliver Ume. 287. Wow. Nag-Jenny pa. 2-1. 267. 2 ulit. Tinira. Pasok. Number 2. 87. 2. Bartolome. Tinira. Pasok. Easy shot by Bartolome. Number 1. 2. 20. Tinira. Wala. Nakuha ni Ume. 287. Oras. 7 minutes and 33 seconds. Corpus. Wala. Tinira na. Pasok. Grabe ka na. Magulang talaga. Pang-inter barangay. 67. Wala. Nakuha ni. Same ball. Oras natin. 7 minutes and 12 seconds. Number 12. 267 to number 12. Sandres. 87. Nagtangka. Wala. Nawali. Corpus. Grabe ka na. Art. Yummy. Hit my tummy. Kakain na tayo mamaya. Number 1. Number 18. 2. Tamayo. Napantan na Kuya Ume. Black by Kuya Ume. Nawali Kuya Arsi. Nagtira. Pasok. Number 2 by Kuya Arsi. Lamang na lang ng isa ang Skylab. Tamayo. Umikot. Tinira na palpalan ulit. Nawa na kanyang pesta. May sabit ng foul si number 18. At 70 pala. First personal foul, second team foul, change 5. Change 5. Paano yung ano? Score natin, 73-74. Lamang na lang ng isa ang Skylab. Oras, 6 minutes. Eksakto. Tinira. Wala. Wala ulit. Nawali ang Ragas. 245.
Kota na din yun. Atienza, may idol. Binigay kay Ragas sa gilid. Wala nang wali. Piso-piso. Binigay sa Santos. Binigay kay Reyes. 2 piso-piso. Good for 2. Kala nyo ha? Marami ka na. Bangkuya na. Estrada to Atienza. Atienza. Sumalaksak sa gitna. Wala na. Uwanya pa rin. Grabe ka na. 2. Estrada. Wala. Nawali na Baro. Nagbababa ng bola. Navarro dumiretso. Navarro binigay kay Santos. Binigay makabagal. To Reyes. Wala. Reyes ulit. Pasa. Good for 2 by Reyes. Ayan na. Atienza. Easy shot pa. Siyempre. Good for 2 by Atienza. Navarro sumay-step. Binigay kay makabagal. Tinira. Wala nang wali. 44. Binigay Atienza. Turragas. 2. Estrada. 2 mo yung PJ. Tinira. Wala. Nang wali Santos. Santos nagmadali. Tinira. Wala nang wali Atienza. Turragas. Binigay kay PJ. 10 to shoot. Ragas sa gilid. 3. MVP. Santos. Binigay ng Baro. Pinasa ay piso-piso. Pasok. Good for 2. Grabe. Atienza. 2 Navarro. 2 Reyes. Sumay-step. Tinira. Pasok. Good for 2. Estrada. Sumay-step. Tinira. Wala. Nawali ng Baro. Nawali Reyes. Wala. Nawali. Piso-piso. So Reyes. Tinira. Time out. Bill after 4. Score natin 86-78. Lamang pa rin ang Skylab. Oras sa third quarter, 2 minutes and 52 seconds. Back to the ball game. Black ball. To the fourth ball. 3-3. To Atienza. To Ragas. Nagtangka. Wala. Nawali Reyes. To Navarro. To Santos. Nagmadali. Sumalaksak. Tinira. Pasok. For 2 by Santos. Atienza. Ayun na. Nakagawa ni Santos. Binigay ang PJ. 15 to shoot. Ragas to Atienza. Sumalaksak Atienza. Easy shot by Atienza. Score 80-88. Navarro. Dumiretso. Binigay kay Batis. Piso-piso. Wala na ni Atienza. Binigay kay Estrada. Nakagawa ng bungo. Santos to Navarro. Tinira. Grabe. Wala nang wani. Santos. Black ball.
Atienza. Atienza to Estrada. Execute. Estrada. Pinasa. Ang lakas. Si Jordan. Yung pinasa. Ayun na. Santos. Santos nagmamadali. Santos. Naagawan ng bungo. Black ball. Ragas. Naagawan ng bungo ni Santos. 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 Tupiso-piso. Inira pasok. Good for two by Santos. Grabe ang alikse ni Santos. Hinihingal na ata. Atienza! Wala! Nakuha ni Reyes! 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 Binigay makapagal! Binalik sa kanya sa ilalim. Wala nakuha ni Atienza to Ragas! Ragas! Ragas to Estrada to Portmore! Tinira masok! 2-4-2 Reyes to makapagal! Makapagal! Tupi-tupi ulit! Good for two! Kumukota na talaga yun! Grabe na! MVP! Baltimore! Binigay Ragas sa gilid! 3! Makapagal! Naagawan yung bungo! Atienza! Atienza bungo! Patinira! Wala lang! Baser! Sorry! Baser! Base, tapos na. Tapos na! Sorry! Hindi ko naman ako oras! Sakay! Fourth quarter na! Fourth quarter! Pasensya. Tao lang, nagkakamali. Patawarin niyo ako. Patawarin. Grabe na sa ilang points mo. Ilang points mo doon magbigay? Ayun lang. Parang pangkuha. Kaya yung malitan, sa babayan, nakatama lang yun. Para asa na didelay. Fourth quarter na tayo. Baser na po. Ang baset. Football. Asan ang balls? Anda natin sa mga bata. Ay, Ito ng black. yung isa. Ay, bata. Mona. Ayan tayo, nasa basa. Yung nasa bata na po tayo balls. Palit na lang, palit. Malambot yan. Malambot yan, malambot. Palit na lang, palit. Palit na lang sa bata. Palit na lang po yung sa bata. Ayan na lang, nasa sulo naman na. Okay na po. Gulo nyo ah. Ang gulo nyo ha? Ang gulo-gulo nyo. Ang gulo-gulo nyo talaga. Ang gulo-gulo. Ayan na. 87. Naagawan ni number 12. Tul Lopez ulit. Scoring machine. Wala. Nawa ni 18. Binigay kay 87. Binigay kay Kuya Arti. Kuya Arti. Hinira. Wala bitin. Nakuha ni
Kala mo ha? Di mo matatago. Second personal, first team. Second personal foul, first team foul. Unang pagbumuslo ni number 18. Wala. Tekay. Ay, one. Pasok. To action. 287 ang tangka. Number 1. To Lopez. To gitna. Naagawan ni Kuya Ume. Kuya Ume to AJ. Labas. Bola. Number 1. Sa ilalim, tinira, pasok. Good for team. Boom, naglag ang coat. Boom, lagot. Nalaglag yung coat. 87 ulit. Wala. Nakuha ni number 12. Lopez. Sumaisip Lopez. Two boy. Reserve time out ang black. RC. Tumira. Wala nakuha ni KAJ. Tinira. Paso board lang. Tamayo. To Lopez. Lopez nagtaka. Time out. Black team. Score natin. 118. Sige, tuloy na. Time out ng black isa. Ang blue. Tatlo pa. Ref, kita kasi tingin. Ako mataas. Nakita, gumit na ka. Sakto sa gitna. Score natin, 180. Back to the ball game. Oras, 9 minutes and 49 seconds. Black ball. To Bartolome. 15 to shoot. To AJ. May sabit ng foul. Si number 18. Oras natin, 90 minutes and 32 seconds. First personal foul. First team foul. Unang pagbumuslo. Hindi ko na mapindot yung oras ah. Sorry. Pasok ulit. Number 12. Out of bounds. Black ball. Ayan na. Rotate. To AJ. Number 2. Score natin, 102-90. Pasensya sa bata. 92-100. Hinira, pasok, number 2. Score natin, 104-90. Uy, baliktad. 92-100. 92 ba? Sorry.
Binigay kanino? Sa kalaban. Number 12. Five to shoot. Sorry. Out of bounds. Sorry. Sabrem, labas ang labas. Pasok ang papasok. Score natin 92, 102. 87. Bartolome, wala. Nawali 18. Nawali. Number 12. Binigay kay Lopez. Lopez tinira. Pasok. Reporting by Lopez. 87. 87. Pinasa kay Kume. Tinira. Good fortune by Kuya Kume. Who's one rep? Blue ball. Pinasa kay number 1 titira. Wala kayong Kume. Kuya Kume, binigay 87. Wow! 87, umingot. Pinasa kay Atiesa to Bartolome. Pasok. Good fortune. Grabe ka na, number 87. Kalma lang daw, kalma. 67 tinira, wala nang wani. 15 tinira, pasok. 87. Score natin, 96, 106. 87. 2 Alci. Sa gilid, wala. Nang wani, 8. Out of bounds. Blue ball. Sabret, AJ out, 44. Santos. Good number 1. Number 1. To Reyes. Reyes tinira, wala Kuya Kume. Nawali Atiesa to 87. 87 to 44. Tinira, wala wali. Lopez. Nagtangka na naman. Wala wali. Reyes tinira. Pasok. 44. Binigay 87. Reserve time out ng block. 87 to number 18. Atiesa, umigot, tinira, pasok, 4-2. By Atiesa, Santos nagmamadali. Santos. Nangaga ni number 2. Nakuha niya pa rin. Grabe. Hindi na pala pala. Ayaw na pala. Isa na lang ang time out ng black. Blue, tatlo pa. Dalawa na lang pala. Sorry. Tayo. Blue. Ilan na lang? Isa na lang. Tig-isa na lang ang time out ng 14. Tig-isa. Hindi, isa palang time out namin. Sila yung nag-time out kanina. Oo. Isa na lang ito. Sa amin, ilan pa? Dalawa pa. Dalawa pa po ang time out ng blue. Isa na lang ang black.
Yung bawang number 44. 287. Go Arjun, 244. Tinira, pasok, move for 2. Score natin, 100. 108. Lamang na lamang. 8 ang Skylab. Makapagal. 2 Reyes. 2 Lopez. Nagtangka. Pasok. Tusok na tusok. Bartolome. 2 Villafuerte. Villafuerte. 287. 87 minutes. 10 to shoot. Single. Sabrep. Artiag. Estrada in. Bartolome. Pumeg. Tinira. Wala nang mani. Nakasya pa rin. Tinira. Masok. Grabe ka na. Aray ko. Santos. Santos, kung makapagal. Makapagal. Pinasa sa ilalim. Binigay Lopez. Wala na wani. Estrada. Estrada. To Atienza. Atienza. Tinira. Pasok. Good for 2. Ayan. Reyes. Out of bounds. I-score natin. 111. 104. Oras, 4 minutes and 12 seconds. 4 minutes and 12 seconds na lang ang natitira. Ayun na. Atienza, pinigay 44. Nagtaka sa 3. 25. Apat na lang ang kalamangan ng Skylab. Ayan. Navarro to Reyes. Tinira. Pasok. Good for 2 by Reyes. Balik sa 6 ang kalamangan. Estrada. 2 Bartolome. Oh my God. Pasensya. Tako lang yun. Ayan na. Lopez. Pinato. Wala. Gumante na tao. May service na mga service ang may tamayo po ba? Marami po. Marami po. Sa paso kayo dito, tanong bakit doon sa bahay? Wait lang po. 87. 2 Bartolome. Tinira. Wala na wani. Simon. Sabi, Kuya Job out. Kuya Mark. Ito na, may idol. Maya, ipalo tayo. Ayan. 44. 287. 10 to shoot. 87. Wala. Nangwani. Makapaggal. 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 Binigay Cartino sa kalaban na Atienza. 287. 87. Umigot. 87. Tinira. Wala. Supply. Oras natin, 2 minutes and 55 seconds. Estrada. Wala. Oras natin, 2 minutes and 47 seconds. Sabrep. 44 out. Ragasi. Score natin, 107. 130. Grabe, ang laki. Ang laki niyan, grabe. Parang plywood. Lopez, parang tiles yan ah. Navarro, umigot, binigay Reyes, tinira, pasok, good for 2 by Reyes. Naagawan, makapagal wala, nawani. Estrada, to Atienza. To Corpus, boy.
Nakita lang picture plywood. Ayan na. Sabre. Marami na pagkaso. 107, 115 ang score natin. 10 shoot. Last few minutes. Santos wala. Pero may sabit ng policy number. 18. Dalawa 18. Personal, second. First. Third personal foul. Second team. Second team foul. Unang pagpupuslo ni Santos. Pasok. Reserve shot ang skala. Last 2 minutes na lang ang oras natin. 107, 116 ang score. Santos pangalawa. Pasok ulit. Sabre. Tamayo in. Basta yun. 18. Binigay kay RC. RC. 27. Sa 3. Wala. Number 12. To Santos. Oras natin. 1 minute and 43 seconds. Reserve job ang black team. 5 to shoot. Hinira. Pasok. Sabre. Pasok ang mapasok. Labas ang lalabas. Estrada in. AJ. In pala. Estrada out. RC. Hinira. Wala pa rin. Santos. Oras natin, 1 minute and 18 seconds. Santos. 10 to shoot. Santos. 5 to shoot. Santos sa 3. Wala. Nuwani. Atienza. Binigay Casino. 87. Binigay sa Gilid. RC. Binigay 87. Tinira. Painalim. Wala. Nuwani Corpus. Wala sa 3. Nawali na ang karuhan. Naagawan ni Atienza. Atienza. Pinira. Wala pa rin. Ano ba yan? Time out. Black team. Oras natin. 39.4 seconds. Wala nang time out ang black. Ang blue. Dalawa pa. Oras natin. 39.4 seconds na lang. Oras natin. 39.4. Score 107. 119. Lamang ang may alam. Joke lang. Iskaya. Siyempre. Oras natin. 100. Oras natin, 39.4 seconds na lang. Score 119, 107. 39.4 seconds. 39.4. Ba't dyan? 39.4. Uy, di ba ano? Number 1. Number 1. Oras natin, 35 seconds. 30 seconds. Tinira. Wala. 26 seconds na lang ang natitira. Ragas. Ragas. Tinira. Wala naman ganyan. Pero may sabit ang policy number 18. Oras natin. 20 seconds. Second person na lang. Second team foul. Sakit ng tiyan ko?
Ano rin? Dalawa, tatlo. Tinira pasok. 20.9 seconds na lang. 15 seconds. Piso-piso. Wala. Corpus. Rebound. 8 seconds na lang. 5 seconds. Buzzer na lang ang maririnig. Panalo ang Skylab. Kamay-kamay. Stop ko na kayo, Job. Job, stop ko na. Bye.